I am bringing this revelation in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this world. The Lord has shown me through vision ki Kohima laka opori ki hobole ase. And it's like 5 years tishna hoi jaise holebi aaj rati soda aigina tu kopi bo ase. Before the coming of the Son of Man, Jesus Christ second coming na hoa ke de Kohima laka opore beshi pia destruction ahibole ase. Kohima hoishigulo the capital of Nagaland. Kohima hoishigulo the earthquakes kan thakibo tulok opore storm kan thakibo pani giribo landslide kan hobo. Kohima the main ponai jabole ase. Kohima will be totally annihilated. Ora bashe kere bari ada bashanta moi du vision de dikhi kina thaki ase de. So iso do achi du koi dibi ko ase ki amakhon jide tayar hoi kina thakibole nimde vishwasi manukhan tayar hoi kina thakibole any time hoichilo Jesus Christ ahibo amakhan jabole nimde tayar thakibe. Ora bashe kere bari ada bashan sob manu amai ke koi jai. Oh sigulo to kile hotai pia khobor hi ane ko ase. Prophecy is never mine, revelation is never mine, it is the Lord. Isor koilo to kobo edu nimide ami cha kali revival debe apni khange hikai eta thaka hoichigulo to edu revival dame apni khange hikai na thaka nisna makhaya hoichigulo to o tai hoichigulo to ahab paiktam sabole mon nai kile ahab laga phal prophecy ekta bi na koi gina olebi 400 prophets kan laga opore sorba lying spirit pata kan laga muk tagina deceive kori gina ahab ke larai de jabi apni chitibo gina chabole digina morai dia laga ase de olebi makhaya ek chun ekla thaka taiba koise apni chaisule to apni to muribo moi tikha ase kinto vision deba pera khan sob to shepherd na thakina scattered hoikina thaki ase du ahab murubole laga warning ti thakise aro last day shigulu to aigina taige edu makhaya gora ek chun ge jail de hali dise to jail de hali gina loi jaram taigi koise apuni larai de jaigina sahi salamat wapas aishigulo the Lord has not spoken through me goigina tai moi laga kotha sai de gibi guna ase ela next in de shigulo larai de jaise muri jaise ahab to muri jaise dushman laga hat pa oh rabasha kanta edu nisna aji end time de bi amikam prophecy kan isor revelation kan bi everyone will start looking for good news phal khobor de huni bole mon ahab nisna biya dolo bole mon nai khali bhal hi gobi enaga ahab bi khali good news expect kori thakise edu time de juda de hoichigulo to ahab raja thakise Israel de hoichigulo to Jehoshaphat thakise edu karone edu hoichigulo to Jehoshaphat ke ko to Jehoshaphat to madad koribo ahab ke ami laga spy apni laga spy ase to holebi apni larai de na jagire isor ke ekbar inquire koribi koise to tahan 400 prophets the Lord's prophet mati kina rakhise ahab pra to tahan intercession shuru hoi jaise isor laga court room de dekhai jaise makhaya to tai tikhi pasi ki isor laga court room de jama hoi kina thakam de কোন প্রা আহাব কে রাজা এদু রাজা আহাব কে লড়াই দে চাবলে মানব পারবো না কিনকা করিলে মানব পারবো গিসলে একটা স্পিরিট ইসর লাগা কে দেয় যায় সুগেছে একটা আত্মা আহি কিনা ইসর লাগা কে আমি বা যাব কইছে তো যহোবা বাতাই কি হইছে তো আত্মা কে আপনি চাই কিনা কিনকা কাম করব গিসলে এতু মানব এতু আত্মা বা কইছে ইসর কে আমি এস এ লাইং স্পিরিট প্রফেট খান লাগা মুক্তি চাই কিনা কব কি তাই জিদিব আর তাই দুখান বা হুনি কিনা তাই লড়াই দে যাব এনেকা কইছে তো যহোবা বা যাবি কিন্তু আপনি প্রিভিল করিব আপনি সাকসেস হব কেন যহোবা লাগা পাঠাই যাইছে তো 400 প্রফেট তো 400 চুন পাবি আপ প্রফেট খান বাইছিল প্রফেসর কইছে জিতি বলেই আছে অলওয়েজ বি देयर वाज ওয়ান ম্যান ওয়ান প্রফেট ইসো লাগা ছানে লাগা একটা প্রফেট থাকিছে মরম করি থাকা এটো বা যেহোশাফাত পা কইছে আৰু বি প্রফেট তো আছে নহয় গোদাম দে আহাব পা কইছে এটো 400 আপনি কে লড়াই দে চাবি কই থাকা নি তো খাম পিয়া চলিবি আৰু বি আছে নহয় কইছিলে আহাব পা কইছে একটা আছে হইলেবি হতাই আমি লাগা প্রফেসি পিয়া কই থাকে তাই ভাল খবর একটা বি না হতাই পিয়া কই থাকে আমি এটিকে সাপলে মন নাই না কইছে তো আনিবি তাইকে আনিছে তো মাখায়া তো হইছিল তো আহাব কে তু মেসেজ তো দিছিল তাই কইছে সবিত জোশাফাত মই কইছ না আজিবি বিয়া গবলে হে আছে কই কিনা কিন্তু ভ্যালি দে শিপস কান স্ক্যাটার্ড হই কিনা শেফার্ড না থাকি কিনা দেখি আছে কইছ তো তো এই দুইশুধু তো তাই মুরুবলে লাগা দেখা আছে তো মই কইছ না আজিবি তো মানুষ কিতাবি মই লাগা ভাল না কই হো কই কিনা তাই যেহোশাফাত কে কোয়া এতু বিচি দইছিল তো মিখায়া তো দ্য রিয়েল মেসেজ ইসোর বা কি তিসে দু তিয়া নিমিদে তাইকে তো জেল দে হালিদা আমি খান দেখি পাই যায় অলেবি মেখায়া লাগা কথা না শুনি কিনা লড়াই দে যাবা আহাব তো তাদিবা মুরে আমি খান দেখি পাই যায় এতু নিচিনা এতু এন্ড টাইম দে হইছে গলেবি হসা লাগা রেভেলেশন কিয়া মানুহ খান না ভেরি ফিউ হবো দে ভেরি ফিউ হবো আৰু আপনি খান এতু লাগা টাইম দে হইছে গলে না চাই থাকিবি দে
এলগা ভাল ভাল কথা আপনি খানকে প্রসপের মিলিবলে এলাকা কথা আর আপনি খান কান খুচুলি হয়ে গেনা না পল বা কোয়া নিচিনা না এন টাইম দিয়েছিল তো মানুহ খান খালি কান বা কি খুচুলি এটুই শুনিবলে মন যাব ঈশ্বর লগা আসল ওয়ার্নিং দ তাহান একসেপ্ট না কৰি দি যাব কোৱা আছে নাও নাগা মানুহ খান ধৰিছে গ'লে তো ঈশ্বৰ লগা প্ৰফেচিটো ইটছ এ থ্ৰেট কৈ কিনা তাহান লোৱা আছে ৱেৰ ইজ দে ডোন্ট চি তাহান লগা ৰাইট লেফ্ট মুটু ট্ৰাকছ বেগাই থকা বাচ্চা খান লগা ফিউচাৰ বিয়া কৰি থাকে এইটোতো থ্ৰেট নাথাকে হ'লে বি ঈশ্বৰ লগা মেছেজ আহিলে এইটোতো থ্ৰেট আছে কৈ আই ডোন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ গোয়িং অন উইথ আৱাৰ পিপল আমি খান নিজৰকে খ্ৰীষ্টিয়ান কৈ হ'লে বি হলি স্পিৰিট লগা গিফ্ট একদম ডিনাই কৰি যায় নেগলেক্ট কৰি দি যায় ঈশ্বৰ লগা কাম একদম ফেলাই দি যায় আৰু মুটু ট্ৰাকছ বেগা খান ধৰিছে গ'লে তো জানি আছে আমি লগা পাতে দুবা বিয়া কৰি আছে জানি একটা আৱাজ বি ওলাবলৈ মন নাই আমি খান মিছা দিতো সঁচা যোনটো বা আমি খানকে মৰা আছে যোনটো বা আমি খানকে থ্ৰেট কৰি আছে এইটো খানকে আৱাজ ওলাবলৈ মন নাই হ'লে বি ঈশ্বৰ লগা মেছেজ আমি খানকে পাচাবলৈ নিমিতে না হোৱাকে দিব এইটোকা হ'বলৈ আছে দেই কৈ কিনে আমি খানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ দিলে মেছেজ দিছিলে তো এইটোতো মানুহকে থ্ৰেটেন কৰি আছে মানুহকে ভয় খেলাই আছে এইটো ফল্ছ প্ৰফেট আছে আমি খানকে এইটো কৈ যায় একো নহয় আৰু ফল্ছ প্ৰফেট আছে কবি কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্ট লগা নাম বা প্ৰচিকিউট ফেচ কৰিলে আমিতো আশীষ মানুহ আছে ফৰ দ্য বাইবল হেজ টল্ড মি if I being your master am persecuted, then you will also be persecuted. আমি লগা master Jesus Christ that be persecution face kore. I will also face it, and I don't mind for it. Oh, Rabba Shekere Bariyare, and therefore I saw Kohima. My vision de dekha shikulo do. There were lots of earthquake, landslide, kan pishi take pani pishi kare tufan, everything. Darkness pa phota hoy kina thake. There was no light. Darkness pa phota hoy kina. আর তো ছিল তো রাস্তা খান পুরো মাটি ভিতরে চাই যায় এটা গা ল্যান্ডস্লাইড ইমান ভয়ানক ভিজন মই দেখি কিনা আছে দেই এইটো এইটো 5 সাল আগে দেখা লাগা আছে হলে বি এইটো মই না কৈ কিনা থাকি নছিল তো আজি হলি স্পিৰিট এইটো কবি গো আছে বিফোর দ্য কামিং অফ জিসাস ক্রাইস্ট কোহিমা will totally be wiped out lebredo sokoraba shantaraba if it does not come to pass মই কৈ থাকা এইটো আহা নাই গৈছিল না মই কৈ থাকা মই মিছা হ'ব I have not spoken through the Lord এইটো হোৱা নাই গৈছিল তো Rabba Shekere Bariyara Rabba Shantara Hari Sekeje. Etu nimide amang ki kuru lage naga manuhan ishulu to. Isola gagete namrata kuri kina ahibo lage. Nineveh city to pachai dishuro ami khanke bi pachabo paribo do. Etu nimide na hua kete bagwa ase let us pray. Ask for the Lord's mercy. Ami khane to mangibo lage. To Nineveh city pachai na pachabo. Holebi ami khan Sodom and Gomorrah nisna mon tan thakise gole na I'm telling you. And by the way, Israel like a servant, apni khane tu message hunya asuguro do. I'm repeating and telling you and warning you again that this prophecy is not threatening others, not scaring others, but we are preventing them from those destruction. And therefore, manipulate na guripi prophecy do manuge phoi khela ase enaka na kubi enaka. Apni laga wrong teachings ban naga manukhan bishi Israel laga kotha focus koribole mon nai hoise. Sob manu baita do apni ana wrong teachings ba ko ase prophecy ha da khali phoi khela bole nimide he ai ase Israel laga prophecy kite bi phoi khela bole nimide no hoy ki member Sodom and Gomorrah ke warn korise hole bi para nai do o namane nu khotom korise nosto korise Israel laga warning aji bi ami khange ko ase to aji ami khan Nineveh nishina thakibo na Sodom and Gomorrah nishina thakibo etu ba ekdin polta prochar kori thaka manu khan ne Israel laga kire account dibo dei ঈশ্বৰ লগা কেৰে একাউণ্ট দিব কিন্তু তুমি খান বাহি ঈশ্বৰ লগা মানুহ বেছিকে মিছলিড কৰি দি যাইছে এটো গনে ঈশ্বৰ লগা কেৰে জবাব দিব লাগে দে আপনি খান দ যোনটো মানুহ বা কো আছে ঈশ্বৰ লগা ৰেভেলেশন খান দ থ্ৰেড আছে ভয় খেলাই এটো ফালছ বিয়াস না ঈশ্বৰ কাম কৰি কিনা যোনটো মানুহ বা এটো কৈ কিনা থাকি আছে না ঈশ্বৰকে তাম দেৰাব দে as a man of God মই কো আছে ৰাবাস don't think you will escape the judgment এটো repent কৰা নগলে দ or you will face the consequences Oh, Rabba Shekere Bariyara Rabba Shanta. It might not affect you in the spiritual realm, but physically, ekta cost thakibo de. Le brata sokora Bariyara Rabba Shanta. Salvation, atma laga salvation to ami kan jisuke vishwas korai nimile pai jaise. Etu free gift ase. Kombi tadi phutani kurbo na paribo. But the Bible says again, the wages of sin is death. Koise de. Etu garne etu kaw mangsu de thakadam de. You will face the consequences of your sin. You have gone against the Lord's prophecy. This was like a prophecy against it, and that's a very big sin. Oh, Rabba Shekere Baba Rabba Sokora Bariyara. You will not be spared because anybody that grieves the Holy Spirit, anybody that goes against the Holy Spirit will not be forgiven. Oh, Rabba Baba Rabba Shekere Bariyara Rabba Shanta. Rabba Do Sokora Bariyara Rabba Shanta. Rahari Shekere Bariyara Rabba Shanta. এটো কাৰণে মই কহিমা লগা ওপৰত হৈছিল ৰিসৰ বগে দেখাই কিনা থাকিছে
and I was praying for it and homoido ahigina punji jaise du kobole nimide and I also remind the all of you moi koisi de Russia de edu officer kan eliminated hobole ase thyan dibide aro moi koigina ase USA laga region USA United States edu tailaga country bhitor egla tailaga boundary to region do pura kwaste USA laga region de earthquake hoisilo ami khan 7.34 7.7 dikche 8 point plus ahibole asile tangor ekta it's going to be a devastating earthquake it's going to be very ugly le brother so kora basanta sai thakibi ora basakanta 8 point opra hai ase and etu gare moi apne khan ke ekta warning aro goigina thake ase Jesus Christ ahibole laga I said edu golden gate to moi power memorize krise golden gate ko ina lal color bridge ekta California te thaka do etu earthquake aigina etu ke hilai kina twist kuri kina thake ase koisilo do moi poila ba apni khan ke ko ase ki chaki chapi tire hoi chapi repent kuri lubi ekendo hoisilo do etu sign pass holo ekdam soda hi jaba ase ora ba shekere bare yada ba shanta ore shekete etu gane moi sign khan apni khan ke tikina rakhe ase I'm not giving you the exact date or timing that you miss confused no hobi de that nobody knows etu to so hi jane ase but all I can assure you is very soon because the Lord has shown me end time sign khan de dukhan ase so ami khan etu kopole laki jaise etu dibide moi address kore ase if you see that preach golden gate lal tangor ekta na etu second hoi kena thakise gulo to remember it has begun le brother so kora bariya dara bashana raba sekere ba ad tiri na jabo de etu shek hoi tiri na jabo Rababa sekeche. Au kohima be or raba shekere destruction do dikilo is there in the realms of the spirit I've seen it. Oh raba shekete kere bariya raba shanta ra sekere bariya raba shanta. You might be expecting kohima de kitabe na gana hoba sai thakibe. Oh raba shekende aro moi ko na sai thakibe na ga utadibe objection as to moi ki gobo. Sai thakibe na ga noile ki gobo ro. Le bredo sokoro bariya raba shanta. Rabado sokoro bariya dara bashanta rahindale heveriya dara harashokon dara bashanta Asia de moi koise satta continent de Asia ro pinpoint korise dam ekta official life le edukan ya takibe na hoi kina thaga khan am pratna korase hobole na dibi holebi ab manola pap to biju sile de idro consequences to come also the face group aduni mine dibi sai takibe de India de shigre do mainland fani aro eta horseman do chola nai goche sorba Nagaland de north east ekta etu shigre do ekta move te ba tuita kiribo goche de moi ora ba shekete etu kan ya rakibe south fani airport kan pishi flat ho jabo goche moi aro mostly goche north te no hobo gwa nai whole India de hobo libe mostly airport do south te pishi phak do tadi hobo libe opor de hobo goche I'm giving you the sign airport khan flight cancel hoi jabo etu kile kwase khile end time de soba pani cholo bole ase no laga time de pani agina float hor ko chaise have you ever thought koi gina amige a sort of message di jaise to ani etu melt hobole shuru ha ase it's going to cover up the land aste and people will be looking for higher ground aro upor uncha hoi gina jabo so likewise khala bi komdi hoi gina jabole ase oh rabashe famine ai ase और sheke re baso kora bashata edu garne ami shiglo to ek din koi gina ami tirelessly restlessly ami kaam kore ase kalibi duste lagati na ase pishi jun prarthna kuru bola hi bola ase bimari manu khan aji shiglo to besh bola ase samdak koi bola ase kalibi a isor kotha prochar korse ek chun kile man kautuk paile bi lok pai because we love Jesus so much aur shakara pariya dara bashan Oh, and as a reminder, today apni Jesus Christ da khali sofa se norma se enegai bhab chendla sigo na tai laga alag side te coins je sabo lage de edu garne kun manu ba isor ge bhal ba na jane na tahan de du koi je prophecy manu ge phoi khela ase tu Jesus da enega ase phal go bo lage da ami khan laga isor de enega ase na apni isor laga khusa rat laga side te sabo lage khali ek tak side coins se sai kena ko ase apni norok te hali bulib kon ase isori hali bule ase do raba shekere bariya raba shanda hare shekere so etu khan do etu sabi to prophecy revelation kitab te likhi kina thaka that haven't taken place etu khan sob ahi bule ase oh brother sokora bariya raba shanda hare shekere bariya raba shanda etu gane jisu do just to make you understand apni ke asan bhasha ba bujai di bole dim na jisu do ekdam I should say gangster na ekdam manu gangster god olop language olop harsh bi hobo pare holibi mota ekku phoi na kha jisu christ asde
যিশুকে আমি খান বেছি নৰম আছে না গানা চাব লাগে কাৰা আছে এইটো কাৰণে এইটো পৃথিৱীত সাতান লগা খৰ আছে হলিবি না যিশু খ্ৰীষ্ট স্বৰ্গতে বা না সাতানকে তাই লগা খৰটি পিছাৰ ওলাই কিনা তাইকে মেহিন কৰি না যাইছে দে সাতান লগা মাথাটো আহি কিনা তাই লগা খৰ ভিতৰতে বাই তাই লগা মাথা খচাই কিনা যিশু খ্ৰীষ্ট যাইছে থিংক এবাউট দ্যাট গড যোনটো ঈশ্বৰ বা সাতান তাইকে চেলেঞ্জ কৰে তাই নিজৰ খৰতে খুচি কিনা তাইকে মাৰে দো চাবে এনেকা ঈশ্বৰকে মনচুটো আছে ক'ব নাকি এনেকা ঈশ্বৰকে জেন্ডল এনেকা আছে ক'ব নাকি তাই লগা এনিমি খানকে এণ্ড তাই লগা দুশ্মন খানকে আৰু দ্য লৰ্ড সেজ আপুনি মই লগা নহয় গৈছিলে আপুনি মই লগা দুশ্মন আছে গৈছিলে দেৰ ইজ অনলি টু সাইড তিনটা নিউট্ৰেল নাই ইফ ইউ আৰ নট উইথ মি ইউ আৰ এগেইনষ্ট মি গৈছে what do you if you are against Jesus rabashekere bariyada rabashana so ami to ঈশ্বৰ কি বিশ্বাস নাই আমি তো আত্মা বি বিশ্বাস নাই কোন নিউট্ৰেল দে থাকিব না পারবো you have only two decision either it's the light or darkness so we are representing Jesus Christ so if you are not with us you are against us and those people will be called the antichrist antichrist kan de dohan ase who does not accept Jesus Christ as their Lord and Savior as their God as a son of God if they accept na kore manu khan antichrist etu kan ki koi jay lebre koto ko shokora bariya dara bashanta lebre koto and that is why muilaga is so much self kori thakot kitabi chuto ase na kana ase my God is a very powerful God और दुश्मन के निचोड़ खोड़े बा खुशी के ना मारे के ना जाता ना मन I feel so proud मुझे पिछले कार फील करे मैं और अब अच्छे के थे आज तक तो इसलिए तो आपने खान इतना जाने ना था कि वो होली भी होली स्पिरिट ने कहा होता है रेवलेशन दे दे हमें खान के who Jesus is the deep things of God हमें खान के जानाई दी जाए रबा शोकर बरिया रबा शांता रसोकर बरिया रबा शांता हरी से के बरिया रेजे के बरिया रबा शांता आज तक तो आपने खान के दुनिया ने ना ओह सब ऐसे तो যিশু খ্ৰীষ্টৰ এই পৃথিৱীত আৰু সাতানকে কিনা মাৰি কিনা যাও আপুনি ওয়ান্ডাৰ কৰি থাকা নাই না ঈশ্বৰ ৰিভিল কৰিছে দে God revealed it to us every